السلام عليكم ازيكم اتمنى ان انتوا تكونوا كلكم بخير. بونجور j'espère que tout le monde va bien. النهارده جاي لكم باكله مغربيه مشهوره اسمها الباستية. Aujourd'hui on va faire la spécialité marocaine la pastilla. المقادير الحشوه les ingrédients de la farce. الباستية هنعملها النهارده بالفراخ. هي ممكن تتعمل بفراخ ممكن تتعمل بالحمام على حسب الذوق. Aujourd'hui je vais la faire avec du poulet. Elle se fait aussi avec du pigeon. Donc ça dépend le goût. هناخد فرخة متوسطة الحجم تقريبا كيلو ونص. Un poulet moyen environ 1 كيلو ودمي. كيلو بصل متقطع خفيف رفيع كده. 1 كيلو d'oignon émincé. التوابل ملح وفلفل وزعفران وجنزبيل وقرفة. Les épices sel, poivre, safran, du gingembre et du cannelle, de la cannelle. علشان التجهيز بتاعنا طبعا هنبقى محتاجين حوالي 100 جرام سكر. Pour la préparation on a besoin à peu près 100 grammes de sucre. 4 بيضات مسلوقين. 4 œufs durs. شوية بقدونس. Quelques brins de persil. ده لوز متقطع شرايح. Des amandes filées. On peut utiliser des amandes concassées. ممكن نستخدم برضو اللوز متكسر اللي موجود يعني. ده هنحمره بالزبدة اللي معانا بحتة زبدة. On va le torréfier pour un morceau avec un morceau de beurre. وعشان الحشوة بتاعتنا هيبقى معانا الورق دوت ورق السموسة. ولو ما فيش ورق السموسة ممكن نعملها بالجلاش. Des feuilles de briques. Et s'il n'y a pas de feuilles de briques, on peut le faire avec des feuilles de philo. سكر بودرة, de sucre glace pour le dressage et de la cannelle. وشوية قرفة برضو للتجهيز للتزويق. هنبدأ بتسوية الفرخة بتاعتنا. أنا بسخن في الحلة شوية زيت رشة زيت. On va chauffer un peu d'huile, un filet d'huile dans une marmite. On va mettre le poulet entier. هنحط الفرخة كاملة كده. هنشوحها في الزيت شوية. On va le faire saisir dans l'huile un petit peu des deux côtés, de chaque côté, كل النواحي. خلاص أنا حطيت الفرخة بتسخن شوية وبعد كده هنحط البصل والتوابل. طبعا أنا بفكركم الباستية دي طبق سكر يعني مسكر وحادق يعني sucré salé. La pastille c'est un plat sucré salé donc selon le goût vous rajoutez du sucre ou vous enlevez donc ça dépend le goût على حسب الذوق ممكن تزودوا السكر أو تقللوا. هنحط البصل. On va mettre tous les oignons. Voilà. وهنحط التوابل كلها برضو. On va mettre toutes les épices de la farce. Le sel, le poivre, safran, gingembre et cannelle. هنحط التوابل بتاعت الحشوة بس اللي هو الملح والفلفل والزعفران والجنزبيل والقرفة. هنغطيها بالمية. هنزود مية ونغطي الفرخة بالمية. On va couvrir le poulet avec de l'eau et on va les laisser cuire gentiment. هنسيبها تستوي ونرجع لها تاني. الفرخة استوت. نخلص الحشوة بتاعتنا. Une fois le poulet est cuit, on finalise la farce. هنصفي البصل وما نرميش المرقة لأن هنحتاج منها شوية. On va égoutter les oignons. On va pas jeter le bouillon parce qu'on aura besoin d'un petit peu. أنا هنخلي الفرخة ونشيل العظم والجلد. On va désosser le poulet en enlevant la peau et les os. Voilà. On a coupé en petits morceaux les œufs et le persil. قطعت حتت صغيرة البيض والبقدونس ومعايا السكر والقرفة le sucre et la cannelle. Là maintenant on va passer au feu directement.
هحط البصل. On va mettre les oignons en premier. وهحط الفراخ زي ما انتم شايفين متقطعه حتت صغيره. Voilà. Le poulet, j'ai mis coupé en petits morceaux. On va mélanger un petit peu. وهحط البيض. On va mettre les œufs. On va mélanger. On va laisser le persil pour le mettre en dernier. هنحط البقدونس في الآخر. أول ما الفراخ تسخن الخليط بتاعنا يسخن. Une fois que tout chauffe, on va rajouter une petite louche de bouillon pour le laisser mijoter ensemble. هنضيف كبشة صغيرة من المرقة علشان نسخن كله مع بعضه وما تنشف. أول ما الخليط بتاعي يسخن هحط السكر والقرفة. Une fois le mélange est chauffé, on va rajouter 3 cuillères. Moi, personnellement, je rajoute 3 cuillères de sucre. أنا شخصيا بحط 3 معالق سكر. وبعد كده هندوق. On va goûter aussi. Et après, selon le goût, on rajoute ou on rajoute pas. على حسب الذوق طبعا. نزود سكر أو لأ زي ما انتوا عايزين. Une petite cuillère de cannelle. معلقة صغيرة قرفة. وهخلط كله وبعد كده هدوق. On va goûter directement. On va mélanger et on goûte. أنا دقتها لقيتها يعني محتاجة شوية ملح. راح حطيت شوية ملح. وطبعا ده على حسب الذوق يعني. Voilà, j'ai goûté, j'ai rajouté une pincée de sel parce qu'elle avait besoin un petit peu. Donc c'est selon le goût, vous ajustez comme vous voulez. Vous rajoutez du sucre ou rajoutez du sel. C'est un plat sucré salé. On va les laisser mijoter un petit peu à feu doux. On va baisser le feu. هنقلل درجة الحرارة وهنسيبه يشرب المرقة شوية. وبعد كده نحط البقدونس في الآخر خالص. On va rajouter le persil à la fin. أنا دلوقتي خلاص الخليط بتاعي سخن وشرب المرقة. Voilà, une fois que c'est mijoté, on va rajouter le persil à la fin, frais. هنحط البقدونس في الآخر. نحط الكمية كلها. Voilà. وهنطفي النار. On va cesser le feu et du coup, on le laisse refroidir pour commencer à farcir notre feuille de brie. هنسيبها تبرد شوية لغاية علشان نبدأ نحشي الورق بتاعنا الجلاش أو الورقة بتاعت السموسة. هنبدأ الحشو بتاعنا. On va commencer au dressage. هنحط الورقة بتاعتنا كده. On va mettre la feuille de cette manière. أنا زي ما انتم شايفين أنا حمصت اللوز بالزبدة. On a torréfié les amandes filées avec le beurre. هنحطها في النص كده. On va le mettre au centre. أنا بعملها يعني بقطعة واحدة كده حتت صغيرة قطع صغيرة علشان احنا يعني دي بتبقى عملية في الأكل. المفروض ان هو طبق مغربي بيتعمل طبق كبير يعني وبيتاكل جماعة يعني. Normalement c'est un gros plat mais moi je l'ai fait sous forme individuelle. C'est plus pratique à manger à partager aussi à la maison. هنحط الحشوة على اللوز. On va mettre sur les amandes, sur le lit d'amandes, la préparation qu'on a fait. وهنبدأ التطبيق. هنطبقها على دايرة يعني تقريبا دايرة. On va le plier de cette manière là. On va le fermer. Voilà. On va fermer. وهناخد ورقة تانية. On va prendre une autre feuille et on va le mettre à l'envers pour tout fermer. Ça risque de se fissurer, c'est pas grave. يعني لو اتشققت من النص مش مشكلة. اما نيجي نسويها كله هيتلحم مع بعضه. À la cuisson, ça va tout couler. Et on va voir la cuisson. Il
et la façon de cuisson. هنشوف طريقة التسوية. نبدأ التسوية. On va commencer la cuisson. للتسوية احنا أول لما نسويها طبعا هنحطها في الناحية المفتوحة، ناحية التطبيق. On va le mettre côté ouvert, côté pliage. On va le mettre directement comme ça. Comme ça va bloquer et ça va coller directement. بالشكل دوت العجينة تلحم، يعني الحتة المفتوحة دي تلحم وتتقفل مع الحرارة وما تتفتحش خالص. هنحطهم كده الاثنين. طبعا احنا بنحط زيت لما نلاقي ان الزيت قل بنحط شوية. Il faut pas hésiter de rajouter d'huile parce que bien sûr la feuille de brique elle absorbe un petit peu. On va le tourner comme ça. هنلفها كده وهنسيب الناحية التانية تستوي. On va laisser l'autre côté cuire et dorer. هاي الباستيلا جاهزة اهي. بنقدمها كده. هنا كده تبقى وجبة كاملة مع سلطة مثلا أو مقبلات جنبيها، وهنا ممكن تكون مقبلات صغيرة وبعد كده نبدأ بيها الأكلة. بنرش عليها سكر بودرة وقرفة على حسب الذوق طبعا. ممكن نرش وممكن ما نرشش زي ما احنا عاملين هنا. Voilà, on le présente comme ça, on le déguste soit en portions individuelles comme ça en tant que repas accompagné avec une salade verte, ou bien en entrée. On peut le saupoudrer avec de sucre glace et de la cannelle ou pas selon le goût. بتمنى ان يكون الفيديو بتاعي عجبكم والباستية عجبتكم، ونتقابل تاني في فيديو جديد. J'espère que ma vidéo vous a plu et la pastilla et ma recette vous a plu, et on se voit à une autre prochaine vidéo.